बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, यानी कि इस्लामी फलाही रियासत के बुनियादी असूल। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल टॉपिक है ये क्वेश्चन जो है एक काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी ये जो एक्सरसाइज है, यानी कि पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके लॉन्ग पोर्शन वाले पार्ट में या हिस्से में या पोर्शन में ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफी अहमियत का हामिल टॉपिक है ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको फिंगर टिप्स पर तैयार हो सकता है अगर आप थोड़ा सा फोकसेबल होकर सुने। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यह है कि मेन पॉइंट्स आपने, मैं हर एक लेक्चर में कह रहा हूं कि आपने इनको, यानी कि मेन पॉइंट्स को, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक में मेन पॉइंट्स में टॉपिक दिया गया है या नहीं दिया गया है, आपने पॉइंट्स की सूरत में क्वेश्चन के स्टार्ट में उस क्वेश्चन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लाजमी आपने प्रेजेंट करना है। यहीं से आपका पता चल जाता है कि जो कैंडिडेट है या जो एस्पायरेंट है या जो उम्मीदवार है वो बेसिकली प्रिपेयर होकर आया है कि नहीं पेपर के लिए। तो चलिए मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने की बजाय डायरेक्टली इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है इस्लामी फलाही रियासत का पस मंजर। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में लाजमी तौर पर पस मंजर ऐड करना है, और ये एज इट आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है। सबसे पहले कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना या मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जिसमें तौहीद, रसालत, अदलो इंसाफ, मसावात, इखलाको तकवा और हसूल इल्म के बुनियादी असूल अपनाए गए। मदीना मुनव्वरा की मसाली इस्लामी रियासत ने एक फलाही, मुनसफाना और बुनियादी हकूक के यकसा मुहाफिज मुआशरे का तजर्बा पूरी दुनिया को कामयाब करके दिखाया। मेन पॉइंट नंबर 2 है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। इनको फर्दर सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए पहला इसका सब पॉइंट पढ़ते हैं कि इस्लामी असूलों की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना क्या क़याम, यानी कि अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी असूल बताए, बारावर करवाए, उनके अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि रियासत मदीना का क़याम किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लामी तालीमात, अहकामात, हदायत, निज़ाम मुमलकत और रियासी अदारों का क़याम, यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको असूल बताए गए, प्रिंसिपल बताए गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल करते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी तालीमात को फॉलो किया, उनके अहकामात को फॉलो किया, उनकी जो हदायत थी उनको फॉलो किया, निज़ाम मुमलकत का जो निज़ाम था, यानी कि जो रियासत का निज़ाम होता है, सिस्टम होता है उसको, और उनके मुताबिक रियासती अदारों का वो भी क्या लाए, अमल में प्रैक्टिकल तौर पर लाए। मेन पॉइंट, अब यहाँ से आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक यहाँ से बुनियादी असूल जो पॉइंट्स की सूरत में स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने पेपर में इसको एज इट ऐसे ही लिखना है अगर आपने 8/8 नंबर लेने हैं इस टॉपिक में से। तो तो अब बात करते हैं कि मेन पॉइंट नंबर 3 कि अल्लाह ताला की हाकमियत या अल्लाह ताला हाकमियत आला है। सब पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे पहला सब पॉइंट है इस्लामी रियासत में तमाम ताकतों का सरचश्मा अल्लाह ताला की जात। साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट अल्फाज में कि इस्लामी रियासत का जो ताकतों का, यानी कि जो सबसे बड़ा ताकत का मजमुआ है वो एक हस्ती है जिसका नाम अल्लाह ताला है, जिसको हम अपना खुदा मानते हैं। वही इस कायनात का और इस्लामी रियासतों का अव्वल और आखिर है, उसके अलावा और कोई भी ताकत का सरचश्मा नहीं है। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 2 है कि तमाम अमूर मुमलकत अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक रियासत इस्लामी में जितने भी अमूर कहते हैं काम को, मुमलकत कहते हैं रियासत को, रियासत के जितने भी काम होंगे, कवानीन बनाए जाएंगे, वो क्या होंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बनाए जाएंगे, इस्लामी कवानीन और शरिया के मुताबिक होंगे। सब पॉइंट नंबर 3 है कि इस्लामी रियासत में हुक्मरान अल्लाह ताला का नायब, जो भी नुमाइंदा हुकूमत में अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, अल्लाह ताला का नायब होगा। यानी कि अल्लाह ताला के दिए हुए जो अख्तियारात होंगे, लिमिटेशंस होंगी, हदूद बंदियां होंगी,
وہ ان کو امانت کے طور پر استعمال کرے گا اور اپنے آپ کو خدا نہیں جانے گا, اپنے آپ کو حاکم اللہ نہیں جانے گا. حاکم اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر ہی وہ عمل کرے گا. سب پوائنٹ نمبر 4 کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا. واحد مومن وہی ہے یا اصل مومن وہی ہے جس کا سر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی ہستی کے آگے جھکتا ہے, کسی اور کے آگے سر نہیں جھکتا ہے. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ عقائد, یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کن عقائد کا ہونا ضروری ہے ہمیں یا مسلم امہ کو, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتا دیا. کیا کہ وہ عقائد جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید. ٹھیک ہے, توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. اس کے بعد رسالت, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے, ان سب کو اللہ کے پیغمبر یا رسول ماننا لازم ہے. اس کے بعد ملائکہ, یعنی کہ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے, یعنی کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کا جو ہے وہ بنیادی فرض ہے. یہ ایمان کی تکمیل کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. اس کے بعد الہامی کتب پر ایمان, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتب بھیجی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا بھی لازم ہے, بٹ پیروی کرنا قرآن پاک کی لازمی ہے. سمجھ آئی؟ مطلب کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں سب کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے, لیکن جو پیروی کرنے کے لیے احکامات جاری ہوئے ہیں امت مسلمہ کو بتائے گئے ہیں وہ صرف قرآن پاک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان, اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ یوم آخرت ہوگا. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ عدل و انصاف کا قیام. اس کا سب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام اسلامی ریاست کی ذمہ داری, یعنی کہ معاشرے میں جسٹس کو کس طرح سے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹو دا پوائنٹ یا ایگزیکٹ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہر ایک انسان کو بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی جینڈر ڈسکرمنیشن کے, مذہب کے, نسل ذات پات کے, ہر ایک کو انصاف مہیا کرنا بیسیکلی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں عدلیہ کا اعلیٰ مقام. اسلام کے مطابق جو عدلیہ ہوگی, سپریمیسی ہوگی, اس کا سب سے بڑا مقام ہے, کیونکہ وہ فائنلائزیشن ہوتی ہے. کس کے لیے امید کی ہوتی ہے؟ کس کی امید ہوتی ہے؟ عوام کی امید ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں ضرور 100% جو ہے وہ انصاف ملے گا. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ سب پوائنٹ نمبر 3 انتظامیہ اور سربراہ مملکت کا بھی عدلیہ کے سامنے جواب دیں. سمپل لفظوں میں یہ کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہے یا نائب ہے, کوئی بھی ہے, وہ ہر کوئی یا سربراہ مملکت یعنی کہ مملکت کا جو سربراہ ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, وہ بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مین پوائنٹ نمبر 6 کہ مساوات کا قیام. اسلامی ریاست میں رنگ, نسل, علاقہ, جنس اور دیگر امتیازات کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی کسی قسم کی نہ رعایت ہے نہ گنجائش ہے. اسلام کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. اس کے بعد آگے تو سب پوائنٹ نمبر 2 معاشرے میں تمام حقوق کی برابری. صاف ظاہر ہے کہ بار بار اسلام اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے, تلقین کرتا ہے, تاکید کرتا ہے کہ معاشرے میں یا ریاست میں ہر ایک جگہ پر ہر انسان کے حقوق برابر ہیں, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں, لیکن اللہ نے ان کو برابر حقوق دیے ہیں. اور ایک اسلامی ریاست یہی ہوتی ہے کہ جس میں مائنورٹیز اور میجورٹیز دونوں کے حقوق ایکول ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے جاتا ہے مین پوائنٹ نمبر 3 کہ اسلامی ریاست میں ذات پات اور اونچ نیچ کی کوئی قید نہیں. وہی بات کہ ذات کی بنیاد پر, اس کے بعد کیا کہ یہ اونچ نیچ یعنی کہ پیسے کا جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہوتا ہے یا دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے اسلام میں کوئی قید نہیں ہے. اس کے بعد آگے تھا مین پوائنٹ نمبر 7 اظہار رائے کی آزادی. اس کا سب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ اسلام ریاست میں یعنی کہ اسلامی ریاست میں عوام کو تحریر اور تقریر کی آزادی. تحریر ہوتا ہے کسی چیز کا لکھنا اور تقریر ہوتا ہے سپیچ کرنا, یعنی کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہر ایک انسان کو لکھنے کی اور بولنے کی مکمل آزادی ہے. اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 2 کہ اسلامی ریاست میں حکام پر تنقید کی آزادی, یعنی کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کیا کہ اگر حکمران جو ہے, حکومت جو ہے وہ غلط کر رہی ہے, چیزوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہے, تو عوام کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ تنقید کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے
मेन सब पॉइंट नंबर 3 कि इस्लामी रियासत में अखबारात, रसायल और दीगर ज़राए इबलाग को मुकम्मल आज़ादी, यानी कि इस्लामी रियासत में हर एक कम्युनिकेशन को, क्या कम्युनिकेशन को, कि अखबारात यानी कि अखबारात के जरिए जो सोर्स ऑफ नॉलेज है एक, उसके बाद रसायल जिसके जरिए दूसरों तक इल्म या मालूमात पहुंचती हैं, और उसके बाद ज़राए इबलाग, ज़राए इबलाग कहते हैं कम्युनिकेशन को, वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, किसी भी तरीके से वो सारे क्या आएंगे ज़राए इबलाग में, वो मुकम्मल आले आएंगे, इनकी मुकम्मल आज़ादी है। उसके बाद इसकी जो 2 मिसालें ऐड की गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, मिसाल नंबर 1 है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने पहले खुतबा में फरमाया कि ए लोगो, अगर मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम करूं तो मेरी पैरवी ना करना, बल्कि मुझे मनसब से हटा देना। इसकी एग्जांपल नंबर 2 है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में बहुत से लोगों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर खुला तनकीद की, जिसका जवाब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खंदा पेशानी से दिया। मेन पॉइंट नंबर 8 है कि हकूकुल इबाद। सबसे पहले कि इस्लाम ने तमाम इंसानों के हकूक मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने जो कवानीन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम बताए हैं, उनके मुताबिक तमाम इंसानों के हकूक और फ़राइज़, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि किसी का हक होगा तो उसका फ़र्ज भी होगा, यानी कि हकूक क्या है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, और उसके फ़राइज़ क्या है उस इंसान के, अल्लाह ताला ने वो भी बता दिए हैं। उसके बाद सब पॉइंट नंबर 2 है कि हकूकुल इबाद अदा करने से मुआशरे में क्या चीज़ों का इजाफा होता है वो बढ़ते हैं, कि अखुवत यानी कि भाईचारा वो बढ़ता है, अमनो सुकून वो इंसान को हासिल होता है, राहत व कल्ब ये ऑटोमेटिक इसकी फिजा जो है वो कायम होती है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 9 है क्या कि खिदमत खलक का असूल, यानी कि अवाम की पब्लिकली जो सर्विस है वो क्या है, उसका असूल क्या है, इस्लाम इसके हवाले से हमें क्या बताता है कि इस्लाम का खिदमत खलक का जज्बे को फरोग, यानी कि इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है क्या कि हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरे इंसान का बगैर किसी इम्तियाज किए, बगैर किसी तफरीक के एक दूसरे का हमें क्या करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उसको फरोग बढ़ाना चाहिए। सब पॉइंट नंबर 2 है कि खिदमत खलक को आला दर्जे की इबादत का मुकाम हासिल है, यानी कि जो इंसान खिदमत खलक करते हैं अल्लाह ताला की नज़र में उनका बहुत आला मुकाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा आपको, या आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। नए ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।